जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियाँ, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। मुस्तकबिल के तनाजुर में तलबा की हमा जहत तालीम व तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। निसाबी तालीम तलबा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। मुल्क के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के हालात को देखने वाले बखूबी समझ रहे हैं कि नई नस्ल की हमा जहत तालीम व तरबियत मुस्तकबिल के चैलेंजेस का इदराक और उनसे निपटने की सलाहियत पैदा करना नहायत ज़रूरी है। ये चीज़ें सिर्फ निसाबी तालीम से पूरी नहीं हो सकती, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और खुसूसी प्रोग्रामों की ज़रूरत होती है। इन्हीं में से एक समर कैम्प का तरीका है कि बच्चों की छुट्टियां ज़ाय न जाएं, बल्कि उन्हें मुफीद कामों में इस्तेमाल करके तलबा की सलाहियतों को निखारा जाए। मज़कूरा बाला ख़यालात का इजहार हेरा पब्लिक स्कूल में मुनक़िद एक माह के समर कैम्प के कन्वेंशन प्रोग्राम में अपनी सदारती गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल वासे इस्लाही ने किया। नीज़ स्कूल इंतज़ामिया की काविशों को भी सराहा। तलबा की हमाजहत तालीम व तरबियत के लिए एक माह के समर कैम्प का आगाज़ 20 मई को हुआ था। इस कैम्प में आज़मगढ़ के मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 40 तलबा शरीक हुए। स्कूल में उनको सारी सहूलियात मुहैया की गई। तलबा की फ़िक्री, दीनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत के लिए खुसूसी तौर पर 2 ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई। जनाब आमिर अंसारी साहब को मार्शल आर्ट और इंग्लिश के लिए भोपाल से मदऊ किया गया। दीनी और फ़िक्री तालीम व तरबियत के लिए उसामा अजीम फलाही की खिदमत हासिल की गई। कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बच्चों को नेपाल के मशहूर शहर पोखरा ले जाया गया। अंग्रेज़ी ज़बान और इस्लामियात की क्लासेस के अलावा बच्चों के तरबियत के लिए तहरीर, खिताबत, टीम वर्क, समाजी मसाइल और उसके हल के सिलसिले में उनकी ज़िम्मेदारियों से वाकफियत, मार्शल आर्ट, करियर काउंसलिंग वगैरह जैसी सरगर्मियाँ अंजाम पाईं। आज इस कैम्प का आखिरी प्रोग्राम था, जिसमें मुंतखब बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और उन्हें सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम का आगाज़ बिरादर हाशिर की तिलावत से हुआ। मोहम्मद उबैद ने नाते पाक पेश की। प्रिंसिपल हेरा पब्लिक स्कूल जनाब अबुल फैज़ ने कैम्प के अगराज़ो मकासिद और उसकी सरगर्मियों को तफसील से बताया और कुछ ऐलानात भी किए, जिसमें एक अहम ऐलान बच्चों के हॉस्टल का आगाज़ है। उसके बाद उर्दू और इंग्लिश में मुंतखब तलबा ने तकारीर और अपने तासुरात पेश किया। उसके बाद मेहमान खुसूसी SDM फूलपुर ज्ञानचंद गुप्ता, मेहमान एजाज़ी CO फूलपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी और सदर जलसा जनाब अब्दुल वासे साहब के बदस बच्चों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कलमाते तशक्कुर जनाब मोहम्मदुल्लाह ने पेश किए। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ मुश्तरका तौर पर जनाब आमिर अंसारी और उसामा अजीम फलाही ने अदा किया। समर कैम्प की कामयाबी में ऑर्गेनाइज़र जनाब शाह आलम, मुआविनीन जनाब मोहम्मदुल्लाह, जनाब मोहम्मद राशिद, जनाब मास्टर तलहा का खुसूसी ताउन रहा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम लोगों की ज़ियाफ़त की गई, जिसके बाद सरपरस्त हजरात बच्चों को लेकर अपने घरों को रवाना हो गए। इस मौके पर प्रिंसिपल हेरा पब्लिक स्कूल जनाब अबुल फैज़ साहब ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। एक नया तजुर्बा, एक नया एक्सपेरिमेंट रहा। हमने इसको कामयाब बनाने के लिए अपनी हिसाब पर कोशिश की। हम कितना कामयाब हुए ये इस बात से पता चलेगा कि हमारे तलबा और उनके वालिदैन, इस बात से ये फैसला होगा कि वो इसको कितना कामयाब समझते हैं। हम लोग अपने समर कैम्प को खुद से जज करके कामयाब नहीं बता रहे हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में मैंने एक फीडबैक, गूगल फीडबैक फॉर्म डिज़ाइन करवाया है और जैसा कि उसामा सर बता रहे थे, उसको समर कैम्प जितने भी गार्जियन उसमें ऐड हैं वो गूगल फॉर्म में टाइप करेंगे और जो उनके तासुरात हैं उसमें अलग से भी लिखने के लिए चीज़ें दी गई हैं और तमाम ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उसको क्लिक करेंगे ताकि आप लोगों के मशवरे हम तक पहुँचें। इंशाअल्लाह हेरा पब्लिक स्कूल हमेशा से मुख्तलिफ तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम जब समर कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे
تو جو آپ لوگوں کے مشورے ہیں انشاءاللہ اس کو شامل کیا جائے گا اور اس کو بہتر بنایا جائے گا۔ دوسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر سمر کیمپ کے انعقاد کی وجہ اور اس کی ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حالانکہ بچوں نے بہت سارے مختلف پروگرام پیش کیے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل کی ہالسٹک بیسڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور زمانے کے چیلنجز سے واقفیت کے ساتھ ساتھ طلبہ کے اندر فیس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو نکھارنے کے لیے یہ ایک مشترکہ کوشش ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس سوچ اور احساس نے ہمیں آمادہ کیا کہ ہیرا پبلک اسکول میں 1 ماہ کا سمر کیمپ منعقد کیا جائے جس میں طلبہ کو ان کے گھر گاؤں محلے سے نکال کر ایک پرسکون ماحول میں ان کی ذہنی، فکری، علمی تربیت کی جائے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کو بامقصد بنایا جائے، ان کے اندر تحریر اور خطابت کی صلاحیت نکھاری جائے، مستقبل کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے خصوصاً ٹیم ورک پہ توجہ دلائی جائے جو اس سمر کیمپ کا سب سے اہم جز تھا۔ ٹیم ورک کی بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے سر پرفارم کی اور میں نے اس کو آبزرو کیا، دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، ساری ایکٹیویٹیز جو بھی 1 مہینے میں ان لوگوں نے مکمل کی ہیں اس کو کور اپ کرنا اس چھوٹے سے اسپیچ میں مشکل ہے، لیکن کچھ خاص باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا ہمارا فوکس انگریزی زبان پہ تھا۔ انگریزی زبان سے متعلق بہت سارے ٹاپکس کور کیے گئے جس میں چند میں آپ کے سامنے درج ذیل ہیں۔ انگلش گرامر، پروننسیشن، کنورسیشن پریکٹس، پبلک اسپیکنگ اسکلز جس کا مظاہرہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ بچے جو پہلے روز آئے تھے اور ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے، یعنی جب پہلا روز تھا جب بچے یہاں آ رہے تھے اور جب پہلی کلاس یہاں شروع ہوئی میں وہاں سے پیچھے سے بیٹھ کے آبزرو کر رہا تھا اور سر نے جب کوئی ٹاپک دیا کہ کوئی بچہ آ کے کلاس کے بعد ایک لفظ بھی بولے تو وہ بول نہ سکا، اور الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر کہ بچے بالکل فل کانفیڈنس میں وہ اسپیچ دے رہے ہیں، اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو سب سے اہم چیز تھی وہ بیسک اسلامک ایجوکیشن، اس پہ بہت سارے ٹاپکس کور کیے گئے، جیسے چند یہ ہیں: عقائد، عبادات، سیرت نبوی، اسلامی تاریخ، قرآن مجید کا تعارف، حدیث کا تعارف، فقہ و شریعت وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے ٹاپک میں نے چند نوٹ کیے، جو آپ لوگوں نے جو کرایا اس کو میں نے نوٹ کر لیا، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو فزیکل فٹنس ٹریننگ عامر سر نے جو ابھی آپ نے دیکھا، جو بچوں نے کچھ ڈیمونسٹریشن دیا وہ پنچنگ کا اور اس کا، اس میں خاص طور پہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ مارننگ واک، فزیکل فٹنس ایکسرسائز، سیلف ڈیفینس ٹریننگ، پنچنگ، اور بچوں نے مختلف گیمز اور اسپورٹس کو جو ہے انجوائے کیا ہے آپ۔ تو الحمدللہ یہ میرے تاثرات تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ شالم سر سے میں ریکویسٹ کروں گا جو اس کیمپ کے آرگنائزر ہیں، کیا انہوں نے جو فیڈ بیک فارم ہے وہ گوگل شیئر کر دیا واٹس ایپ گروپ میں؟ ٹھیک، سبمٹ کرنا ہے۔ آج سمر کیمپ کا اختتام ہو رہا ہے، بچے آج گھر چلے جائیں گے، بہت سارے ان کے پیرنٹس آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ہیرا پبلک اسکول میں گرلز ہاسٹل کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، ایک ریزیڈینشیل کوچنگ بچیوں کے لیے، جو بچیاں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد نیٹ یعنی میڈیکل انجینئرنگ کی کوچنگ کرنا چاہتی ہیں، ان کے انٹرنس ایگزام میں بیٹھنا چاہتی ہیں اور اس کی تیاری کرنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ اعظم گڑھ میں میرے خیال سے جو میں نے جو آبزرو کیا ہے ابھی کہیں بھی اس طرح کی کوئی کوچنگ موجود نہیں جہاں پہ بچیوں کو یا بچوں کو وہاں پہ بھیج کر ہم JEE اور نیٹ کی کوچنگ کروا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اس کے انچارج شاہ عالم سر ہیں، پروگرام کے بعد جو لوگ بھی چاہتے ہیں مزید اس کی جانکاری جاننا چاہتے ہیں ان سے ملاقات کریں، آپ ان سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں، جس میں ہم باہر سے ایکسپرٹ بلا رہے ہیں، ایکسپرٹ کوچز کو بلا رہے ہیں، اور بچیاں ہماری جو ہے 24 آور ایکسپرٹ کوچز کے سپرویژن میں انشاءاللہ رہیں گی آپ، اور ان کی نیٹ اور JEE کی جو کوچنگ ہے وہ کلاسز چلیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس ایئر سے یعنی کہ جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ہم پروگرام لانچ کر رہے ہیں جولائی سے،
ICU, आप लोगों ने मेडिकल में ICU सुना होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये जब से मेरा 12 साल का तजुर्बा रहा है, मैं बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लेता हूँ और उमूमन अपने इलाके के जो बच्चे आते हैं और जिस क्लास का वो टेस्ट होता है उसके लायक नहीं होते। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, उनकी मैथ्स कमज़ोर होती है, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। अब वो चाहते हैं एडमिशन अपना क्लास 9th में, लेकिन एलिजिबिलिटी उनकी क्लास 7th में। तो अब अगर उनको 9th में एडमिशन मिल जाता है तो आगे उनकी पढ़ाई खराब, पूरा करियर खराब हो जाता है, पीछे उनको हम ला नहीं सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने पूरा अच्छे से प्लान करके जो बच्चों के लिए एक इंटेंसिव केयर यूनिट बना रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें एडमिशन, उसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन लोगों को पहले मालूम था, अभी 10 दिन 15 दिन पहले। मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जिनके बच्चे भी या आपके जानने में कोई बच्चा ऐसा है जो जिसकी पढ़ाई छूट गई हो, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको हमारे पास ले आए। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट कोचेस 24 आवर वो बच्चा इंटेंसिव केयर यूनिट में रहेगा। उसकी पूरी हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जो गार्जियन के साथ शेयर करेंगे कि बच्चा अभी किस पोजीशन पे है, उसको मैथ्स कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है और वो किस क्लास के लायक है। देन अकॉर्डिंग उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे का पूरा प्लान तैयार करेंगे, पूरा सिलेबस तैयार करेंगे और उसमें किसी गार्जियन वगैरह की जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट कोचेज हैं वो उनके साथ रह के बच्चे के साथ रहेंगे। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।